ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، نامنظور نامنظور، کسان محافظہ ہیڈرو یونین زندہ باد۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری، فیسکو ملازمین سراپا احتجاج، فیصل آباد میں پیغام یونین نے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تانیہ والا کے سب ڈویژن آفس میں ملازمین کی نعرے بازی، جنگ میں سرکل دفتر سے ریلی نکالی گئی، ملازمین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ چنیوٹ میں آل پاکستان ہائیڈرو یونین نے لاہور روڈ بلاک کر دی، ڈویژنل چیئرمین احمد علی ضیاء کا احتجاج کا سلسلہ بڑھانے کا اعلان۔ ٹوبہ میں فیسکو ملازمین کی ہڑتال، نعرے بازی کی گئی۔ دھاگے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، سوتر منڈی فیصل آباد میں 30 سنگل دھاگے کا بیگ 30,000 روپے تک جا پہنچا۔ کاروباری حضرات کا اظہار تشویش، ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اعلی حکام سے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے فیصل آباد میں پاور لوم سیکٹر کو مشکلات، مالکان کو کروڑوں کا نقصان، 35,000 کے قریب لومز میں بند کر دی گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 10 لاکھ میٹر کپڑے کی پیداوار متاثر، شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں فیسکو کی غفلت نے بے زبانوں کی جان لے لی، نادر شاہ ٹاؤن 223 ریبے بجلی گھر سمندری روڈ پر ہائی وولٹیج تاروں سے بھینسیں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی۔ فیسکو علاقے میں لٹکتی ہائی وولٹیج تاروں کا کچھ نہ کر سکا۔ بڑھتی مہنگائی چھوٹے تاجروں کے لیے بڑی پریشانی بن گئی، ہر چیز پہنچ سے دور ہونے لگی، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ مارکیٹس میں بے یقینی صورتحال پر تاجروں کے تحفظات، صدر منٹ گمری بازار طاہر جمیل کی حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کی اپیل۔ ملک میں کپاس کی پیداوار میں کمی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پر بھی اثر پڑنے لگا۔ فیصل آباد سے ٹیکس وصولیوں میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے 30% کمی آ گئی۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کا بحران کم نہ ہو سکا، گزشتہ 20 روز سے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی بند، چھوٹی گاڑیوں اور رکشہ ڈرائیورز کو پریشانی کا سامنا۔ چنیوٹ میں غیر قانونی پیٹرول فروخت کرنے والے پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی ہدایت پر 11 غیر قانونی فلنگ اسٹیشن سیل، آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر، کسٹم حکام اور دیگر محکموں نے حصہ لیا۔ اراکین پارلیمان کی سنی گئی، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت فیصل آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن 85 کروڑ کی ترقیاتی اسکیمیں شروع کرے گی، سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی، لوکل پلاننگ بورڈ نے منظوری دے دی۔ دل کے مریضوں کی اینجیوگرافی ہونی ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلایا جائے؟ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سی ٹی اینجیو مشین سے محروم، ایم ایس ڈاکٹر ظفر عباس مشین جلد ملنے کے لیے پر امید، بولے منصوبہ اے ڈی پی اسکیم بھی شامل ہے۔ جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں طالبات کا یونیورسٹی بلا کر امتحان لینے کے خلاف احتجاج، کورونا کے باعث آن لائن پڑھایا گیا، امتحانات بھی آن لائن لیے جائے، طالبات کا مطالبہ۔ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم 5,000 پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے اسکالرشپس جاری، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اہل قرار پانے والے امیدواروں کا میرٹ بھی جاری کر دیا۔ بایولوجیکل سائنسز 85، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا میرٹ 62% مقرر، ایگریکلچر اینڈ ویٹرنری کا میرٹ 75% رکھا گیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے ہزاروں پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے خوشخبری، سروس رولز 2014 کے تحت گریڈ 15 میں ای ایس ٹی پر ترقیاں ملیں گی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کل تک فہرستیں طلب کر لی، تعیناتیاں آن لائن کرنے کا اعلان۔ خواتین اساتذہ کو ہراساں کرنے پر محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب ان ایکشن، سابق سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد رانا شبیر کی گریڈ 19 سے گریڈ 18 میں تنزلی، ہائی اسکول ٹیچر کے ساتھ فون پر زومانی گفتگو کی، انکوائری میں قصوروار چہرے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پارٹنر سکولز میں داخل طلباء کی انسپیکشن کا فیصلہ، ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد بچوں کی نادرا سے بھی تصدیق کرائی جائے گی،
नादरा से मुकम्मल तस्दीक के बाद पेप्स ज़ेर तालीम बच्चों की फीसें अदा करेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की अनोखी पॉलिसी, फैसलाबाद के सबसे बड़े गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज को सिर्फ 2 कॉलेज टीचर्स रखने की इजाजत, जबकि कॉलेज में 4000 से ज्यादा तालिबात ज़ेर तालीम और 30 से ज्यादा असातिज़ा की जरूरत है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में होगा नशे के आदी कैदियों का इलाज, जेल में 20 बेड अस्पताल के मंसूबे का आगाज, पंजाब हुकूमत ने 1,58 लाख रुपए जारी कर दिए, नशे के आदी कैदियों के लिए 9 माह के मुख्तसर अरसे में अस्पताल तामीर किया जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड लगाने की अदालती पाबंदी, पीएचए फैसलाबाद की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, जंग रोड, हबीब जालिब रोड, समुद्री रोड समेत अहम चौक और शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगा दिए, माल रोड और सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर सियासी फ्लेक्सेस भी आवेजा। चिन्योट में पाबंदी के बावजूद भट्टे केमिकल ज़दा जहरीला धुआं उगलने लगे, भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कराने के अहकामात नजरअंदाज, महकमा माहौलियात के अफसरान डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर अमल दरामद न कराते। जंग के 50% बुनियादी मराकज सेहत 4 दीवारी से महरूम, 59 में से 31 मराकज सेहत की 4 दीवारी जमीन हो, आवारा जानवर आसादाना घूमने फिरने लगे, सामान चोरी होने समेत दीगर खदशात, हमले के साथ मरीज भी परेशान। धुंध के बढ़ते ही फैसलाबाद के नवाही इलाकों में जानवरों की चोरी के वाकयात रूनुमा होने लगे, थाना डिचकोट के इलाके चक 253 में 12 मुसल्लह डाकुओं की 2 डेयरियों पर डकैती की वारदात, डाकू के 10 करीब जानवर ट्रक पर लदा कर फरार, मज़ाहमत पर मालिकान को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को 13 साला बच्ची की वरासा की तलाश, 2 महीने कबल जुमरा से मिलने वाली माहम के वालिदैन का कुछ पता न चल सका। रेलवे के शोबा कैरिश ने 2020 की कारकर्दगी की रिपोर्ट मुरतब कर ली, कोरोना दीगर शोबों के बरक्स कैरिश के लिए सूदमंद रहा, ट्रेन बंदिश के दौरान 1135 सैकड़ों बोगियां मुरम्मत की गई, 230 नई बोगियों की खरीदारी, 14 ट्रेनें बहाल की गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह सामने आ गई, रोजाना की बुनियाद पर 9 ट्रेनें दीगर शहरों से आने लगी, मगर एक भी ट्रेन अपनी न रही। साबका हुकूमत ने फैसलाबाद के पास बदर और गौरी एक्सप्रेस 2 ट्रेनें थी। फैसलाबाद में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के मुताबिक काम किया जाए, अस्पताल में जावाक होने वाले मरीजों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाए। डीएमएस एडमिन डॉक्टर फहीम ने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को लेक्चर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार जंग का ज़ेर इल्तिवा केसेस में कमी के लिए इक़दाम का ऐलान, ट्रिब्यूनल और सिविल वकला का इजलास तलब किया जाएगा। बैंकिंग, कंज्यूमर, लेबर और दीगर विजिटिंग अदालतों का दौरानिया 2 रोज करने पर गौर, अदलिया से मिलकर लाहे अमल तय किया जाएगा। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को स्क्रूटनी जारी। डोबा म्यूनिसिपल कमेटी गुज़श्ता साल पानी का बिल वसूल करने में नाकाम, नादहिंदगान के जिम्मे 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद वाजिबुल अदा, एमसीटी में मुतहरिक चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान ने कनेक्शन काटने का इंदिया दे दिया। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए वजारत इंसानी हकूक ने ज़ैनब अलर्ट ऐप तैयार कर लिया, आईजी पंजाब को पुलिस अफसरान और फील्ड स्टाफ को ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत, पाकिस्तान भर के गुमशुदा बच्चों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, फौरी अलर्ट मौसूल होगा। जंग में सर्दी और धुंध के असरात काश्तकारों के लिए तशवीश का बायस बनने लगे, गंदम के पत्ते पिलाहट का शिकार होने से काश्तकारों में तशवीश, महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को स्प्रे न करने की हिदायत जारी कर दी।
कमिश्नर साकिब मन्नान का हिलाल अहमद अस्पताल फैसलाबाद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के हमरा इंतजाम का जायजा लिया। हिलाल अहमद मेडिकल कॉलेज का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। इलामा इकबाल कॉलोनी में अस्पताल के फेज 2 के साथ कूड़ा स्टैंड खत्म करने की हिदायत। अब घरेलू मुलाजमीन और किरायादारों के इंदराज के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। शहरी अपने मोबाइल फोन के जरिए कवायद रजिस्टर करा सकेंगे। पुलिस ने खुशगवार कारोबार ऐप तैयार कर ली। वज़ीर आला जल्द इफ्तिताह करेंगे। रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान की निशानदही में भी मदद मिलेगी। महकमा रेवेन्यू झंग ने ममनुआ जोन्स की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली। ममनुआ जोन्स में सरकारी जमीन लीज या मलकियती बुनियादों पर नहीं दी जा सकेगी। झंग की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 10 किलोमीटर में सरकारी जमीन लीज नहीं होगी। जिले की 3 म्यूनिसिपल कमेटियां और 3 टाउन कमेटियों में 6 किलोमीटर तक सरकारी जमीन को लीज नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में करिकुलम सेमिनार, जदीद तालीमी और तदरीसी उमूर बताए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की खुसूसी शिरकत तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए इकदाम से आगाही दी। फैसलाबाद कचहरी बाजार के ताजरों का बड़ी दावा। इंतजामिया को पार्किंग का मसला अपने जिम्मे लेने की अपील कर दी। कहते हैं 1 माह की मोहलत दी जाए, कचहरी बाजार की पार्किंग सुधार देंगे। अंजुमन ताजरान फैंसरा की अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सेक्रेटरी महमूद आलम जट से मुलाकात। फैंसरा की मार्केटों में तजावुजात के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू। अंजुमन ताजरान सिटी के प्लेटफॉर्म से आवाज आला हुकाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड और फास्ट यूनिवर्सिटी चिन्योज के माबैन मफामती याददाश्त पर दस्तखत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से नई टेक्नोलॉजी पर यूनिवर्सिटी और चैम्बर मिलकर काम करेंगे। कम लागत की सोडियम आयन बैटरियां और चार्जिंग स्टेशन कायम करने पर भी गुफ्तगू की गई। तोबा में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलाजमीन में नकद इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब के बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईमानदार पुलिस अफसरान और मुलाजमीन डिपार्टमेंट के लिए इज्जत और शान शौकत का बायस हैं। कम तरीन उम्र में IT प्रोफेशनल सर्टिफाइड बनने वाली अरफा करीम की 9वीं बरसी। गैर मामूली सलाहियतों की मालिक फैसलाबाद की बेटी ने कम उम्र में बड़ा नाम कमाया। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी और फातिमा जना गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तान में डिजिटल वैली बनाने का ख्वाब पूरा न कर सकी, खालिक हकीकी से जा मिली। और अरफा करीम के वालिदैन की सिटी 41 के मॉर्निंग शो में शिरकत। दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल को नई नस्ल के लिए मशअले राह करार दिया। अबाई गांव में अरफा करीम की कब्र पे भी गए। फातिहा इख्वानी की डायरेक्टर आर्ट काउंसिल जाहिद इकबाल का अरफा करीम बायोग्राफी रिलीज करने के लिए तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान।